संघ सेवक द्वादश भाग तृतीय संख्या आमर जो ध्यान संपर्क ठाकुर बेले कहते मोर ध्यान कले मोर शक्ति तुम भितर संचारित हो तेणु से संबंध में परिचालक महोदय संघ सेवक अवतारणा कर ध्यान धारणार आवश्यकता कौन अच्छी गुप्त धन आविष्कार करने को हेले प्रथमे आप्तवृत्ति अर्थात आप्तवाक्य भावधन कर अर्थात जो मैंने प्रकृत तथ्य अवगत अच्छा वाक्य श्रवण करने को पड़े मृत्तिका कलन कर शिला प्रवृत्ति आवरण रूप विघ्न अपसारण कर गुप्त धन को संग्रह करा जाए। जड़े ज्योतिष कहला अरे तुम्हें कौन एमती बाहर बुलुच तुम बापा बार विराट धनी थे तुम्हें कौन एमती भिखारी भाया बुलुच ना आम धन कहीं तुम हाथ कहीं तुम प्रचुर धन अच्छे कौट अच्छी तुम घर भर बाहर कौन बुझ तुम अरे बाहर बुझ कौन घर भर तुम गुप्त धन रही संचित होती पैतृक संपत्ति निजस्व पैतृक संपत्ति मैं कौन निज इतार संपत्ति है तुम निजस्व संपत्ति तुम घर भर अच्छी तुम बाहर कौन बुझ से गुप्त धन आमरी भीतर अच्छे आमे खोजुचु बाहर से आनंद व सुख को आम खोजुचु बाहर विषय रस भितर शब्द स्पर्श रूप रस गंध यार भितर आम रस को आनंद को खोजी बुलुचु बाहर बहिर्जगत तार उत्स प्रश्रवण रही नित्य प्रश्रवण रही आम अंतर भितर ठाकुर जपरी केवल धन धन बोले चित्कार करे ता लाभ हो पारिबो नाही आनंद आनंद सुख दियो भगवान दियो कहले आनंद मिलिबो नहीं तार अनुसंधान करबा को पड़िबो से गुप्त धन बा से जो चिरंतन शाश्वत आमर आकांक्षित वस्तु निरवच्छिन्न आनंद बा सुख से आमर अंतर भितर गुप्त भाव लुकाई अछि तो धन धन बोली चित्कार करे लाभ हो पार नहीं से केवल सद्गुरु ठार उपदेश श्रवण कले किसी लाभ हम खाली उपदेश शुणिल एकार पुणी सेकार बाहर कर शास्त्र आलोचना पाठ पढ़ल जब पढ़ी तब तो गुरु निवेदी पार आउ घर कहीं दबा ये पढ़ल ये ठाकुर आउ घर को संसार को लगा कथा नुहे संसार को गला संसार कथा समूह पाइल टे पाठ पढ़ से पाठ जहाँ पढ़ू ठाकुर कम पाठ तेज रख पुणी आम आसू आ 7 दिन पर 15 दिन पर आस उपदेश अनुसार मनन ध्यान प्रवृत्ति द्वारा माया तिरोहित जदि हो जाए अंधकार जदि अपसारित हो जाए ताहले आत्मज्ञान विकसित हो ज्ञान स्वतः प्रज्वलित विकसित हो केवल उपदेश श्रवण द्वारा ज्ञान लाभ हो पारे ना आम 1000 उपदेश शुणुचु भाई मत आलोचना कर माध्यम बहुत कथा एनालिसिस आम सब पाठ करुचु कि केवल रिडिंग करुचु तार अर्थ ही बुझुनु यदि अर्थ बुझा किए बुझाऊे कहीं अर्थ एत बुझाऊछ समय आम जाऊँ शीघ्र सारा कहीं एनालिसिस आसुका बुझाऊँ कहीं आम केमती शीघ्र सदा घर को ना तुम समय नब कौन लक्ष्य रहा बाहर ये जो नित्य संपद व नित्य धनपति लक्ष्य तार ना गुरुत्व ना तो प्रत्येक मानव अंतर में आत्मतत्व गुप्त धन रूप में नित्य विराजित समस्त अंतर भितर से नित्य धन संपद रही आत्मतत्व यही गुप्त धनर सन्धान लाभ करवा ही मानवर साधना ये जगत को मानव आसी गुप्त धन को संग्रह करने जगत को अन्य लोक रही पार
ତେଣୁ ଏ ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଛି ତାର ସନ୍ଧାନ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସନ୍ଧାନ ନ ନେଇକରି ସେ ଚାଲିଛି ତାର ଅସାଧାରଣ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଜିନିଷରେ ସେ ଚାଲିଛି। ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ପଦ। এই গুপ্ত ধনর সন্ধান লাভ করা হি মানবর সাধনা। প্রথমে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যে উক্ত আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সিদ্ধিলাভ করেছেন সেମାନଙ୍କ নিকটକୁ গমନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ପରିଚାଳକ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ଏ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପରିଚାଳକ ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାସନ ମନ୍ଦିରରେ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରେ। କ୍ଲାସ୍ ତା କୁହନ୍ତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସେବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପରିଚାଳକ ନିତ୍ୟ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହି ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅନ୍ୟଥା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଜାତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରବଞ୍ଚକ ତାର୍କିକ ଓ ବିଫଳ ମନୋରଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତି ତାର୍କିକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ତାର୍କିକ ବିଫଳ ମନୋରଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଫଳରେ ସଂଶୟ ହେତୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଏକାବେଳକେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କେହି ମନରେ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଓ ସାଧକ ତାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଏପରିକି ସାଧକମାନେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମନର ସ୍ଥିରତା ଓ ସାଧନ ଭଜନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ, ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ। ଯେପରି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ କେବଳ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପଦେଶ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ଯିଏ ଅଛି ମୁଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏଇ ବାଟରେ ତୁ ଗଲେ ହବ, ସେଇଟା ତମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତା ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସେଇଭଳି ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗ ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ସଂଗ୍ରାମ କାହା ସହିତ ବାଧା କିଏ ଦେବ? ବାହାର ଲୋକ ନୁହଁ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ତମର ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବାଧା ଦେବେ। ଆମେ ଶିଖାଇ ବାଧା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାଧା ହେବ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ନା। ସେ ବାଧା ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଭଗବାନ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସେ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତମ ନିଷ୍ଠାଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେଇ ବାଧାକୁ ତମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉପରକୁ ଯାଉଛ କି ନାହିଁ, ସାଧନା ଠିକ୍ କରୁଛ କି ନାହିଁ। ସେଇପରି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ କଠୋର ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସାଧନା ସମୟରେ ଜାତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅପସାରଣ ନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ରତ୍ନ ସହଜରେ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହା ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଉଛି ତମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କ'ଣ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ନା? ଆମେ ତାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହ ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମ ପାଇଁ ସବୁ ମୁଁ କରିଦେବି। ଏ ହେଲା ଆଶ୍ୱାସବାଣୀ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର କହେ କ'ଣ କାହିଁକି? ତତେ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତୁ ଖାଲି ଆସି ବସ। ଚଲାକିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭାଇ, କୁହ ଚଲାକିରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅମୂଲ୍ୟା ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ଖାଲି ଆସ ବସ, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ଏଇଟା ଚଲାକିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ନା କୁହାଯାଏ। ନହେଲେ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ବଳକୁ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିବ। ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେବେ କ'ଣ ଏଇ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ନା? ତାର ବି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପୁଣି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ସମୀକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ତେବେ କିଛି କରୁନ, ସେ ସବୁ ତେବେ ଯେ କହୁଛ ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି ମୁଁ ସବୁ କରିବି ନା, ଏଇଟା ବି ଫଳ।
तुम भितर से रही सब कर तेमी भी ध्यान करून तेमी भी जप करून तेमी तार द्रष्टा आसन बस टेक्निक ये टेक्निक गुड़ा शिक्षा दिया क्लास बाहर समय भी जापर कि बाहर रिडिंग कले कि जानवे तार सब क्लू अच्छे सब कथा सैंस गोटे क्लू टेक्निक मेथड अच्छे मेथड जान सहज मेथड न जान भूतब सदा भूत तेणु ये जो जिन सब अच्छी तेणु आत्मज्ञान रूप परम गुप्त धन लाभ करने निमित्त प्रथम श्रीगुरु शरण ग्रहण करने को पड़े आग गुरुंर शरण ग्रहण उपदेश प्रतिपालन करने को एवं उपदेश प्रतिपालन करने बेले जो बाधा व्यक्ति सम्मुखीन होगा पड़े ताहा सहित संग्राम कर बाधा को अतिक्रमण करने भाई कौन क्लास तुम आगुरी किसी असुविधा हो तेज जो आसिक क्लास पशिक ध्यान जप आरंभ कर सब जाक पड़ असुविधा तेणुक किए राज्य आस तो मुझे तो बाहर अच्छी भल अच्छी ये आसले गोटे असुविधा पड़ो मुझे जमी समुद्र प्रशांत नील सागर ता भर प्रवेश करा प्रथम अंडर क्वालिटी ढेउ तक अतिक्रमण करने न कले जापर समुद्र भितर रत्न अच्छी लुकाई कोई बाहर ना भितर अच्छे किंतु प्रथम पशिला बेले ढेउ जो अच्छी अंडर क्वालिटी क्रस कर शत्रु को पोषण कर राज्य भोग करते तेणु शत्रु को जय न करी कहती मु देशर राजा तो प्रवृत्ति गुड़िक आमको प्रथम जय करने पड़े तेरे वाक्य को प्रलाप कर समस्त धारण करेंगे जड़े कह मो राजा और शत्रु जय न करेंगे तेणु आत्मज्ञान लाभ पक्ष जो अंतराय सृष्टि हेब साधक से बाधा को अतिक्रम करने को संग्राम करने दरकार। श्री श्री गुरु पिता गुरुपाद गुरुरुचिष्ट भोजनम गुरुमूर्ते सदाध्ययनम गुरुस्तोत्रम सदा लोपे। गुरु भक्त शिष्य माने आवरण गुरु पादक पान और गुरुदेवन भक्ता विशिष्ट अन्न प्रसन्न चित्त महाप्रसाद रूप से सेवन करने आवश्यक एवं त्रिसंध्यार निरंतर गुरुमूर्ति ध्यान और गुरुस्तोत्र पाठ करने कर्तव्य यह सर्वाधिकारी जनगणकर अवश्य पालनीय कर्तव्य। तुम क्या स्पेसिफिक कहनी तुम खाली कले आगे कर सर्वाधिक यूनिवर्सल कहला त्रिसंध्यार ध्यान जप करवा तुम अवश्य कर्तव्य गुरुपर आदेश यह सर्वाधिकारी जनगणकर अवश्य पालनीय कर्तव्य। ज्ञान लाभ है गुरुदेव पादक पान और तदीय भुक्तावशेष प्रसाद त्याग करने उचित नुहे कारण श्रुति सिद्धांत अनुसार आजीवन गुरु वेदांत ईश्वर ये त्रयमूर्ति काय मन वाक्य वंदना करने कर्तव्य। ये त्रयी धर्मर मूल ही श्री गुरुदेव बोले जान।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ବିଳାସାରସଂଘର ପତ୍ର ଦିଗର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 52ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।